সেথা করে আসা যাওয়া নানা রঙা মেঘগুলি, আসে আলো আসে হাওয়া গোপन द्वार खुली। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही यूनिक कांथा स्टिच वर्क साड़ी है। ठीक है, मेरा ही वर्क है और यूनिक डिज़ाइन होगा। प्योर बेंगालोर सिल्क मटेरियल है, प्योर विष्णुपुरी है और प्योर कांतान सिल्क के ऊपर कांथा स्टिच वर्क साड़ी है। इसका प्राइस रेट होगा 6700 प्लस शिपिंग विथ सिल मार्क। ठीक है, एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा कांथा स्टिच वर्क है क्योंकि ये हमारी मटेरियल और स्टिचिंग है, तो आप लोग देख लीजिए। अगर पसंद आए तो 9851012315 नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। फर्स्ट कलेक्शन दीदी पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि आप देख लीजिए, कलर है ब्लैक, मटेरियल है प्योर बेंगालोर सिल्क और डिज़ाइन देख लीजिए। ये डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगा दीदी मार्केट पे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये आंचल है, प्योर हैंड स्टिच है। ठीक है, और प्योर बेंगालोर सिल्क मटेरियल है विथ सिल मार्क आपको आप लोगों को मिलेगा। इसका प्राइस रेट है 6700 प्लस शिपिंग। आप जस्ट डिज़ाइन देख लीजिए दीदी, जस्ट डिज़ाइन देख लीजिए। आंचल के वर्क पे आंचल है, देन ये मिडिल पोर्शन पे ये वर्क चला जा रही है। ये जो वर्क है ना दीदी, वर्क आपको कूची तक आपको मिलेगा। ठीक है, कूची तक आप लोगों को मिलेगा। देन ये देखिए, कुची के जो पार्ट है ना उस पे ये वर्क रहेगा। देन इसके बाद ये छोटा छोटा वर्क रहेगा। ठीक है, बहुत ही यूनिक डिजाइन है, प्योर बेंगालोर सिल्क मटेरियल है विथ सिल मार्क आप लोगों को मिलेगा। 6700 प्लस शिपिंग चार्ज है। ठीक है, ये हम लोग का प्रोडक्ट है, ओन प्रोडक्शन है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्योर विष्णुपुरी कातान सिल्क के ऊपर गुजराती स्टिचिंग है दीदी भाई। ठीक है, उस विथ मिरर है। देख लीजिए दीदी भाई, ये आपको कहाँ आपको मार्केट पे मिलेगा दीदी? इतना अच्छा क्वालिटी, इतना अच्छा स्टिचिंग, गुजराती स्टिचिंग है, ये प्लास्टिक मिरर है। ठीक है, और आंचल पे काम देख लीजिए। ठीक है, ये आंचल का काम है दीदी भाई। कलर देख लीजिए और उसके साथ स्टिचिंग देख लीजिए कितना अच्छा स्टिचिंग है। देन ये जो विष्णुपुरी जो कातन होती है ना मटेरियल, उसका कलर देख लीजिए। ये मिडिल पे और एक कलर और यहाँ पे और एक कलर है। जस्ट आप देख लीजिए कितना अच्छा प्योर है, विथ सिल मार्क आप लोगों को मिलेगा। इसका प्राइस रेट है 6700 प्लस शिपिंग। आंचल देख लीजिए दीदी भाई। आज जो साड़ी आप लोगों को दिखाऊंगी ना, बहुत ही यूनिक है दीदी भाई, ये मार्केट पे नहीं मिलेगा। आप लोग देख लीजिए, ये जो काज वर्क जो गुजराती स्टिचिंग है, ये पाड़ के अंदर इतना अच्छा तरीके से चला जा रही है। देन मिडिल पे ये वर्क चलेगा। ठीक है, रहेगा टोटली आपका साड़ी पे। ये वाला भी दीदी भाई प्योर विष्णुपुरी कातान के ऊपर कांथा स्टिच वर्क है। जस्ट कलर आप लोग देख लीजिए, मिल्क व्हाइट कलर है। देन उसके बाद ये एक तसर कलर है। ठीक है, देन ये वर्क है। जस्ट आप लोग डिजाइन देख लीजिए, মুগ্ধ হয়ে যাবেন আজকে এই কাজগুলো যেগুলো দেখাবো আপনাদের। এটা আঁচলের কাজ আছে, আঁচলের কাজটা দেখুন খুব সুন্দর আছে। দেন এইভাবে মিডিল পোর্শনে কাজটা চলে যাচ্ছে। পছন্দ হলে অবশ্যই 9851012315 নাম্বারে স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দেবেন দিদি ভাইরা। এত সুন্দর কাজ, ইতনা আচ্ছা কাজ, ইতনা আচ্ছা ওয়ার্ক দেখার পর আপনাদের নিতে ইচ্ছে করবে না বলুন? আর এত সুন্দর একটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। জাস্ট বাজারটা তো আপনারা জানেন কত দামে এগুলো বিক্রি হয়, তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো খুব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। শাড়ির এই যে কাজটা পুরো অল ওভার এইভাবেই চলে যাচ্ছে আপনাদের পুরোপুরি টোটালি। प्योर बेंगालोर सिल्क मटेरियल है ये। ठीक है, देन कलर है दीदी भाई ब्लैक के ऊपर गोल्डन सूता का काम है। ये आंचल वर्क है। ठीक है, इस पे कोई मिरर नहीं है। और देन इसके बाद ये वर्क चला जा रही है मिडिल पोर्शन पे। इसका भी प्राइस रेट है दीदी भाई 6700 प्लस शिपिंग। अगर अच्छा लगे तो दीदी भाई प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपका प्रोफाइल से ইউটিউব থেকে যে সমস্ত দিদি ভাইরা দেখছেন প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করলে পরে আমাদের কাজ করতে আরও একটু এনার্জি পাবো। ঠিক আছে, এটা দেখুন খুব সুন্দর কাজ, দেখুন কত সুন্দর ওয়ার্কটা হয়েছে। দেখুন জাস্ট ওয়ার্কটা দেখুন, আঁচলে কাজ চলে যাচ্ছে। এটা মিডিল পোর্শনে কাজ পেয়ে যাচ্ছেন, এটা উপরে কাজ পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে শাড়ির। দেন এই যে দিদি ভাই দেখুন কুচির কাছে এই পাড়ে কাজ পাচ্ছেন আর কুচি কাছে খুব ছোট্ট এই যে ডিজাইনগুলো পুরোটাই পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, শাড়িটা অসাধারণ মুগ্ধ করে দেবে আপনাদেরকে পরার পরে। এবং পাড়া প্রতিবেশী যেখানে যাবেন জিজ্ঞাসা করবে যে শাড়িটা কোথায় থেকে নিয়েছেন। প্রত্যেকটা শাড়িরই বিপি আছে। জাস্ট এইটা হচ্ছে বিপি দেখে নিন। ঠিক আছে, আমি এই শাড়িটা দেখিয়ে দিলাম আপনাদের।
এই শাড়ির জন্য অনেক দিদিভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কারণ আমার মনে আছে আমার সম্ভবত সেকেন্ড ভিডিও ছিল এই বিষ্ণুপুরি পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্কের ওপরে এই শাড়িগুলোর ওপরে প্রচুর এই শাড়ির ওপরে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম। তারপর সেটা স্টক আউট হয়ে গেছিলো, অনেকজন ইনকোয়ারি করেছিলেন, দিতে পারিনি। আসলে এইগুলো করতে সময় লাগে তো ধরুন, ঠিক আছে, যার ফলে রিস্টক হয়েছে। রিস্টক বলতে কি সেম ডিজাইন তো নেই, একটু 19-20 আছে। পছন্দ হলে অবশ্যই 9851012315 नंबर स्क्रीनशॉट पाठी देवें, ठीक है। तो ये भी विष्णुपुरी कातान सिल्क के ऊपर कांथा स्टिच वर्क है, ठीक है। स्टिचिंग देख लीजिए, प्योर हैंड स्टिच है और इसका भी प्राइस रेट है दीदी भाई 6700 प्लस शिपिंग, ठीक है। जस्ट वर्क देख प्योर, जस्ट आप लोग वर्क एंड कलर देख लीजिए, यहाँ पे एक कलर और एक कलर, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको वर्क मिलेगा, देन पार पे भी वर्क मिलेगा। मिडिल पोर्शन पे छोटा छोटा वर्क चला जा रही है, मैं आप लोग को मिडिल पोर्शन भी दिखाऊंगी। ये जी दीदी भाई देखुन, ये मिडिल पोर्शन पे ये पार पे वर्क चला जा रही है, देन इस मिडिल पोर्शन पे छोटा छोटा वर्क है, देन इस साड़ी का ऊपर भी ये वर्क आपको मिलेगा, ठीक है। আমার ভিডিওগুলি কেমন লাগছে দিদি ভাই প্লিজ একটু জানাবেন। এত পরিশ্রম করে এত সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ক জিনিস, এত সুন্দর সুন্দর কাঁথা স্টিচ করা, গুজরাটি স্টিচ করা জিনিস নিয়ে আসছে আপনাদের সামনে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমার একটা বড় পাওনা, অনেক দিদিভাই বলছেন ইউটিউবে বিশেষ করে যে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে দাদা আপনি প্রোডাক্টগুলো দেখাচ্ছেন, তো আপনারা বলবেন যে সত্যি কি রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো পাচ্ছেন? মার্কেটে তো আপনারা জানেন এগুলো কত করে দাম, তো সেই জায়গা থেকে কি আমি রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে দিতে পারছি এবং কোয়ালিটি গুণগত মান বজায় রেখে? অবশ্যই জানাবেন। আবার একটা নতুন কাঁথা স্টিচ ওয়াক অন পিওর বিষ্ণুপুরি জলচুরি শাড়ি উইথ বিপি। ये साड़ी दीदी प्योर विष्णुपुरी जलचूड़ी मटेरियल है, ठीक है। ये साड़ी दीदी प्योर विष्णुपुरी जलचूड़ी मटेरियल है, उसके साथ कांथा स्टिच का वर्क है, ठीक है। प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है दीदी भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास जो जो प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ प्रीमियम क्वालिटी है, विथ सील मार्क मिलेगा आपको। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसका क्वालिटी अच्छा होगा। प्राइस रेट होगा 6700 प्लस शिपिंग। आप मार्केट पे देख लीजिए इस प्राइस रेट पे आपको मिलेगा क्या, ठीक है। जस्ट वर्क देख लीजिए दीदी, ये आंचल के साथ वर्क है, उसके पास ये साड़ी के मिडिल पोर्शन पे चला जा रही है, ठीक है। जस्ट स्टिचिंग देख लीजिए, ये देख लीजिए दीदी भाई, जस्ट वर्क देख लिए, ऑल ओवर वर्क है साड़ी का, ठीक है। जस्ट ऑल इस साड़ी का पूरा ऑल ओवर वर्क चला जा रही है, ठीक है। प्योर विष्णुपुरी जलचूड़ी मटेरियल है, मेरे पास 2 साड़ी है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। এই যে দিদি ভাই দেখুন, জাস্ট বিপিটা দেখুন, এটা হচ্ছে বিপির কালারটা দেখুন, শাড়ির সঙ্গে কালার কম্বিনেশন রেখে কিন্তু কাজটা করা হয়েছে এবং কালারটাও সেইভাবে আছে, ঠিক আছে। এই শাড়িগুলো টোটালি কমপ্লিট করে ওয়াশ পালিশ হয়ে আসতে কিন্তু অনেকটা সময় লাগে দিদি ভাই। তো নিজস্ব প্রোডাক্ট, ওর জন্য একটা ভিডিও ছিল অনেক আগে, তারপর আবার এসছে, এগুলো দেখাচ্ছে আপনাদের, আবার দেখাবো আপনাদের কিছুদিন পর। স্টক যখন রিস্টক হবে তো তখন আলাদা ডিজাইন পাবেন। তো পছন্দ হলে অবশ্যই বলবো ঝটপট করে বুকিং করবেন। আমার বন্ধুরা তো আমার হিন্দি শুনে হাসে এবং এই নিয়ে মাঝে মধ্যে আড্ডা দেওয়ার সময় একটু হাসি ঠাট্টাও করেন। তো আমি চেষ্টা करी যে हिंदी बेहतर करने के लिए, क्योंकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो ट्राई करूँगा। मेरे ख्याल से आज जो वीडियो है मैं ट्राई किया था कि टोटली हिंदी बोलूँगी ज़्यादा, उस कारण बहुत ही दीदी भाई बाहर से साउथ और भी स्टेट से देख रही हैं, ठीक है। तो उन लोग भी मैसेज कर रहा था कि दादा हिंदी बोलिए, तो मैं ट्राई करूँगा दीदी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ट्राई करूँगा बेहतर करने के लिए। ये एटा देखुन, ये है प्योर बेंगालोर सिल्क मटेरियल है, उसके साथ कांथा स्टिच वर्क है, ठीक है। ये आंचल का काम है दीदी भाई, बहुत ही ये वाइन कलर है, क्योंकि वाइन कलर दीदी भाई लोगों का बहुत ही पसंद कलर है, तो उसके साथ मल्टी कलर सूता का काम है। जस्ट काम देख लीजिए, काज देखुन, जस्ट काजटा देखुन। যেমন ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্ক শাড়ি কোয়ালিটি এবং স্টিচিংগুলো খুব সুন্দর কম দামের মধ্যে দিচ্ছি। পিওর ব্যাঙ্গালোর ক্ষেত্রে আমি বলবো এগুলো প্রিমিয়াম পাবেন আপনারা। ওগুলোতে যেমন গুড কোয়ালিটি গুড স্টিচিং পাচ্ছেন, এগুলোতে পাবেন প্রিমিয়াম দিদি ভাই, প্রিমিয়াম। জাস্ট দেখুন কাজটা দেখুন।
এই যে जो কাজ হয়েছে না, ঠিক আছে, এই কাজটা আপনার টোটালি পাড়, এই যে পাড় পেয়ে যাচ্ছেন কুচির এখানটাতে গিয়ে আপনার পাড়ের কাছে পাবেন, আর এই ওপরে কুচির এখানটাতে ছোট্ট ছোট্ট ডিজাইন পাবে। তার আগে পর্যন্ত এটা অল ওভার ওয়ার্ক থাকছে, ঠিক আছে। इसका प्राइस रेट है दीदी भाई 6700 प्लस शिपिंग। पसंद आए तो प्लीज़ 9851012315 नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और एक दीदी भाई प्योर विष्णुपुरी कातान सिल्क के ऊपर कांथा स्टिच वर्क साड़ी है, जस्ट आप लोग देख लीजिए, व्हाइट सूता है, ठीक है, और उसके साथ ये जो मल्टी जो कलर है ये विष्णुपुरी का कलर है, मटेरियल भी विष्णुपुरी का है, ठीक है। जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उसके कमेंट बॉक्स पे फेसबुक पे मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप का ग्रुप का, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पिक्चर में अपडेट दे दूंगा डेली, क्योंकि वीडियो में फेसबुक पे दे रहा हूँ, पिक्चर उतना ज़्यादा मैं फेसबुक पे दे नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही वैरायटी प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा। और यूट्यूब पे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। এটা আঁচলে কাজ আছে, দেন এটা পাড়ে কাজ পেয়ে যাচ্ছেন দিদি ভাই, মিডিল পোর্শনে এই যে কাজগুলো পেয়ে যাবেন, খুব সুন্দর কাঁথা স্টিচ ওয়ার্ক। इसका प्राइस रेट है 6700 प्लस शिपिंग। আমি চেষ্টা করছি, हम ट्राई कर रहे हैं कि बहुत ही यूनिक मटेरियल के साथ यूनिक डिज़ाइन, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा दीदी, क्योंकि ये करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आएगा दीदी नया नया कलेक्शन, ठीक है। जस्ट कलर देख लीजिए कितना अच्छा, और ग्लोजी भाव भी है इसके साथ, और स्टिचिंग भी है, ये यूनिक कलेक्शन है दीदी भाई। आप लोग परचेस कर लीजिए, उसके बाद जो आप लोग पहनेंगे ना, तो जहाँ पे आप लोग जाएंगे आपको पूछेगा कि ये कहाँ से आपको मिला है, क्योंकि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है ना दीदी भाई, ये बहुत ही साल से चला आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर के साल से ये कांथा वर्क चला आ रही है, तो बहुत ही ऑथेंटिक बीरभूम का प्रोडक्ट है। আমরা তো বীরভূমে ছেলে, তো আমাদের খুব গর্ব হয় যে আমরা এমন একটা জায়গা থেকে জন্মগ্রহণ করেছি, বীরভূমের জায়গা থেকে, বীরদের ভূমের সন্তান আমরা, বীরভূমের পুত্র আমরা। তো শুধুমাত্র বীরভূমের পুত্র ঠিক বলবো না, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পেয়েছি আমরা এখান থেকে। অপরদিকে বীরভূমের মাটি পেয়েছি, এই লাল মাটির যে সৌন্দর্য, লাল মাটির যে মাহাত্ম্য, আমরা শুধুমাত্র, আমি নিজে সাহিত্যের স্টুডেন্ট বলে বলছি না, খুব গর্ব হয় আমরা নিজেরা এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছি। তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই যে সময় থেকে, তখন থেকে যে এই যে কাঁথা ওয়ার্ক চলে আসছে, হয়তো তারও আগে থেকে হয়তো আমাদের এখানে ছিল, কিন্তু খুব সম্ভবত, আমি যতটা জানি, ভুল হতে পারি, আমাকে একটু সংশোধন করে দেবেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর থেকেই যে হস্তশিল্প ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে যায়, সেই পরম্পরা এখনও পর্যন্ত আমাদের চলে আসছে, আমরা বহন করছি। এবং আমি যে এই যে কাঁথা ওয়ার্ক, এই কাজটা যে বহন করতে পেরেছি, এবং কিছুটা তার বলতে পারেন ভার হয়তো কাঁধে নিতে পেরেছি, কিছু আমার থেকে অনেক আরও সব দাদা ভাই দিদি ভাইরা আছে, তারা অনেক এগিয়ে যাচ্ছেন, তো তার জন্য আমার নিজের খুব গর্ব হয়। তো এটাও একটা দেখুন, খুব সুন্দর একটা বিষ্ণুপুরি জলচুরি কাতানের ওপরে कांथा स्टिच करा वर्क আছে। আমার কাছে 2 पीस ছিল, 1 पीस আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি ऑलरेडी, और 1 पीस है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये यूनिक स्टिचिंग है और उसके साथ कलर भी अलग से है, ठीक है। अब ये आंचल का काम है, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। स्टिचिंग देख लीजिए दीदी भाई, यहाँ पे एक कलर जो व्हाइट है, उसके साथ ये जो ग्रीन का सूता है ना, ठीक है, स्टिचिंग है। देन ये यहाँ पे कोई स्टिचिंग नहीं है, यहाँ पे स्टिचिंग है, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही। उसके साथ ये जो स्टिचिंग साड़ी पे ऑल ओवर चला जा रही है, ठीक है, जस्ट देख लीजिए। इसका प्राइस रेट है 6700 प्लस शिपिंग। शेथा करे आशा जावा नाना रंगा मेघगुली, आशे आलो आशे हावा गोपन दोয়ার खुली। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফুল কবিতার এই যে আসা যাওয়া, মনের দোলাচলতা, আমার কেন জানি না এই শাড়িটার মধ্যে মনে হচ্ছে, কেন বলি আপনাদের, এই যে দেখুন ফুলগুলো কত সুন্দর রয়েছে, কিন্তু আপনি একটু পরক্ষণে দেখলে পরে মনে হবে ফুলগুলো যেন হেসে উঠেছে, দুলছে। আসলে শাড়িটার মধ্যে একটা গ্রাম্য প্রকৃতির হাসি দোলাচলতা ফুটে উঠেছে। জাস্ট দেখুন, আমার মনে হয় খুব সুন্দর আপনাদের লাগবে এই শাড়িটা পরলে পরে। দামও খুব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আছে, 6700 প্লাস শিপিং। আমি জানি না কবিতাটা কেমন লাগলো, আসলে সাহিত্যের ছেলে তো, নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না, অনেক চেষ্টা করেছি, তাই ভাবলাম
देखो ये दीदी भाई कातान सिल्क ऊपर कांता स्टिच वर्क का ये साड़ी है, ठीक है। तो अभी मुझे एक याद आया, আচ্ছা শাড়ির সঙ্গে সঙ্গে একটু গল্প কবিতা হলে কেমন হয়, আপনাদের ভালো লাগবে? জানাবেন কমেন্ট ইনবক্সে, ঠিক আছে। আজকে একটু ট্রাই করলাম, কারণ সাহিত্যের ছেলে আমি বরাবর বলছি, তো একটু মানে আটকে নিজেকে কতদিন রাখবো, বেরিয়ে যাচ্ছে। এই শাড়িটা সম্পর্কে যেমন আমার একটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে আমি রাখছি, দেখবেন আমরা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের অন্নদা দিদির কথাই বলি, বা পথের পাঁচালীর অপুর দুর্গারও কথা বলি, বিভূতিভূষণের, অথবা রবীন্দ্রনাথের শোভার কথা বলি, ঠিক আছে, বা পোস্টমাস্টারের সেই মেয়েটির কথা বলি, দেখবেন প্রত্যেকটাতে আমরা খাদি বা গরদের শাড়ির কথা পেয়েছি প্রত্যেকটাতে। বা পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসে যদি আমরা সেখানে মহিলা চরিত্র দেখি, কুবেরের সঙ্গে কপিলা, ঠিক আছে, তো প্রত্যেকটাতে দেখবেন কোথাও যেন দেখবেন গরদের শাড়ি, ঠিক আছে, বা হয়তো কটনের সেই তৎকালীন ধুতি টাইপের যে শাড়িগুলো সেগুলো পরতেন। তো আমার মনে প্রশ্ন এটাই হলো যে তাহলে কি তখন কাঁথা ওয়ার্ক ছিল না? বা আমরা রাঢ়ভূমি অঞ্চলে যদি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলো পড়ি, গণদেবতা বলুন বা ধাত্রী দেবতাতে, তার চিহ্ন কি পাই না? কেন পাই না একটু জানাবেন আমাদের। ये देखिए दीदी भाई, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है ये, कातान विष्णुपुरी सिल्क के साथ कांता स्टिच हुआ के। जस्ट स्टिचिंग देख लीजिए, स्टिचिंग है दीदी भाई, ये स्टिचिंग है, ये पार पे चला जा रही है, मिडिल पोर्शन पे छोटा छोटा वर्क चला जा रही है। साड़ी का ये दीदी भाई कूची का जो पार्ट होते हैं ये वर्क है, देन यहाँ पे दीदी छोटा छोटा वर्क आपको कूची के ऊपर मिलेगा, ठीक है। इसका भी प्राइस रेट है दीदी भाई 6700 प्लस शिपिंग। 670 प्लस शिपिंग का और एक मटेरियल है मेरे पास, ये भी प्योर विष्णुपुरी कातान सिल्क मटेरियल है, उसके साथ ये स्टिचिंग है बहुत ही अच्छा, मल्टी कलर सूता स्टिचिंग नहीं है दीदी भाई, वाइट कलर है ये, क्योंकि वाइट कलर से ये जो कलर है ना दीदी भाई খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে, ওর জন্যই এই স্টিচিংটা করেছি। যদি আপনাদের মনে হয় যে মাল্টি কালারে কাজ করলে ভালো লাগবে জানাবেন, পরবর্তী ক্ষেত্রে অন্য শাড়িতে আমরা ট্রাই করব, ঠিক আছে। এটা আঁচলে কাজ দেখতে পাচ্ছেন, এটা খুব সুন্দরভাবে কাজ করা হয়েছে। দেন এটাও মিডিল পোর্শনে সেম একই জিনিস হচ্ছে, পাড়ে কাজ পাবেন, ওপরে কাজ পাবেন, মিডিল পোর্শনে ছোট্ট ছোট্ট কাজ পাবেন। এই যে দেখুন দিদি ভাই, শাড়ির এটা মিডিল পোর্শনে চলে যাচ্ছে আঁচলের পর, এটা পাড়ে কাজ পেয়ে যাচ্ছেন, ওপরে এটা ছোট্ট ছোট্ট ওপরে এটা কাজ পেয়ে যাচ্ছেন, আর এখানে মিডিল পোর্শনে কাজটা চলে যাচ্ছে। আপনাদের এখানে দেখাই দেখুন, এইটা এই যেমন এটা কুচি স্টার্টিং হয়ে যাচ্ছে, তো পাড়ের কাছে এটা কাজ পাবেন আর কুচির কাছে ছোট ছোট কাজ পাবেন, দেখতে অসাধারণ লাগবে। কারণ আমরা অনেক সময় ভাবি যে ফুল বডি ফুল ওয়ার্ক হলে খুব ভালো লাগে, এই শাড়ির ক্ষেত্রে ফুল বডি ফুল ওয়ার্ক হলে দিদি ভাই এই যে বিষ্ণুপুরি কাতান সিল্কের যে কালারটা আছে বা যে ডিজাইনটা আছে, মানে ডিজাইন বলবো না, কালার কম্বিনেশন আছে, এটা ফুটে ওঠে না দিদি ভাই। সেই জন্য কি করা হয়, পাড়ের ওপর কাজ হয় আর ওপরে কাজ হয় আর নিচে ছোট ছোট কাজ হয়। জীবনে তো অনেক টাকা অনেক দিকে খরচা করলেন, আমি বলবো এই ধরনের অথেন্টিক কালেকশন মা মাসি দিদিদের একটু পড়ান। কেন বলছি, কারণ দেখবেন আমাদের মারা না, আমরা মিডিল কাস্ট ফ্যামিলি বলুন বা তার থেকে একটু হাই বলুন, এই বয়সে এসে বা আমরা যখন পড়াশোনারত ছিলাম তখন দেখবেন নিজেদের শাড়ি কাপড় বা যে সমস্তগুলোতে বিলাসিতা হয় সেগুলো পুরোপুরি কাটছাট করে দিয়ে আমাদের পিছনে টাকা পয়সা খরচা করতো। তো সেই জায়গা থেকে আপনি যখন কিছু একটা করবেন বা সেই জায়গায় যেতে পারবেন, তো নিজের সঞ্চয় থেকে দেবেন, মায়ের মুখে যে হাসিটা ফুটে উঠবে ওই হাসিটা আপনি জীবনও কোথাও পাবেন না। আমি যখন ইনকাম শুরু করি প্রথম মাকে আর আমার পিসিকে ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্কের উপরে কাঁথা স্টিচ শাড়ি দিয়েছিলাম। তো ওই যে দুর্গাপুজোর আগে যে হাসিটা পেয়েছিলাম ওটাতে আমার পুরো বছর কেটে গেছিলো। তারপর এক এক করে আমি পিওর ব্যাঙ্গালোর, তারপর তসর সিল্কের উপর কাঁথা স্টিচ শাড়ি পরেছি। এই মুভমেন্টগুলো আপনারা জীবনে আমার মনে হয় পাবেন না, স্মরণ স্মৃতিতে থেকে যাবে। তো ওই জন্য আমার বলা, আর সব থেকে বড়ো কথা হচ্ছে এত সুন্দর রিজনেবল প্রাইস, এত সুন্দর কালার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, বয়স অনুযায়ী আপনারা বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী কালার নিতেই পারেন। আমি तो ये साड़ी का देखिए दीदी भाई, ये आंचल है, उसके साथ ये सेम ऊपर पे काम चला जा रही है, मिडिल पोर्शन पे छोटा छोटा वर्क मिलेगा, पार पे दीदी भाई अच्छी तरीके से मल्टी कलर सूता का काम है, ठीक है। सेम पैटर्न है, आप लोगों को दिखाऊंगी मिडिल का जो काम है।
আমি একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম এবং মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কেন বলি আপনাদের, দেখুন আমরা তো এই শাড়িগুলো আপনার দিদিভাইদের কাছে দিয়ে চলে আসি, শাড়ি দিই, তার সঙ্গে প্রিন্ট করি কার্বন কপি দিয়ে, ঠিক আছে, ডিজাইনগুলো, বাকি কাজটা কিন্তু ওনারাই করে, ওনাদের মতো করে কালার কম্বিনেশন করে সুতোর কাজগুলো করে। তো আমি মাঝে মধ্যে ভাবি ওনাদের বুদ্ধিমত্তাটা, আমরা হয়তো বলে দিই যে এটা 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 করবেন, কিন্তু বাকি কাজটা করে দেয় কিন্তু ওনারাই। করে দেওয়ার পর যখন হাতে পায় তো অবাক হয়ে যায়। কারণ অনেক দিদিভাই আছে পড়াশুনো হয়তো সেভাবে জানেন না, বা হয়তো আপনার মোটামুটি জানেন, কিন্তু এই জায়গাটায় ওনারা কিন্তু পুরোপুরি শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমত্তার যা ওনাদের যা বুদ্ধিমত্তা এবং ওনাদের প্রতিভা যে এখানটা এত সুন্দর, আমরা পারবো না ওনাদের কাছে, এই জায়গায় আমরা হেরে যাব। তো ওনাদেরকে তার জন্য স্যালুট জানাই। ঠিক আছে, এইটা দেখুন খুব সুন্দরভাবে কাজ চলে যাচ্ছে পারে, মিডিল পোর্শনে ছোট্ট ছোট্ট কাজ পাচ্ছেন, ওপরে কাজ পেয়ে যাচ্ছেন। এই যে দিদিভাই দেখুন সেম প্যাটার্ন পেয়ে যাচ্ছেন, পাড়ের কাছে কাজ, আর এই যে পাড়ের ওপরে ছোট্ট ছোট্ট কাজ পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, ये साड़ी का भी प्राइस रेट है दीदी भाई 6700 প্লাস শিপিং। আজকে অনেক বকে ফেলেছি, ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই বলবো, ক্ষমা করে দেবেন ছোট্ট ভাই হিসেবে। পরিশেষের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা দিয়ে আজকের আমার ভিডিও শেষ করতে চাই। তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত, ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে সকলকে বলবো লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।